पार्वती पार्वती कौन है स्वामी आपण खूब विव्रत थिला परी मने होचंती कौन किछि अघटन घटिला कि कैलाशपति? हाँ उमा महा अघटन तेबे भाग्य बलरू मु से महासंकटरू उद्धार पाइली। महासंकट? तुमर मने थिबो पार्वती मु तुमको गुप्त मंत्र देला बेले सुकपक्षी वृक्ष वाड़े थाई से मंत्र सब शिक्षा करुथिला। किंतु से तो बहु अतीतर घटना। सेई सुकपक्षी मोर क्रोध जानिबा परे मो क्रोधरू निष्कृति पाइबा पई त्रिभुवन घुरिला मात्र कोठी ता पई स्थान नथिला। शेषरे से आसी व्यासदेवंक पत्नींक जठरे आश्रय नेला। तापरे सुकपक्षी को मते फेराई देबाकू मु व्यासपत्नी को अनुरोध कली मात्र व्यासपत्नी अति निर्मम हेई मो कथा को भ्रुक्षेप मध्य कले नाही। रागरे मोर समस्त शरीर कंपी उठिला हाथरे गर्जी उठिला डंबरू त्रिचक्षुरु अग्निस्फुलिंग निर्गत हैला। मु मो त्रिशूल आघात करी व्यासपत्नी को हत्या करने को उद्यत हैला बेले अकस्मात व्यासदेव आविर्भूत होई मो क्रोध शांत कले। व्यासपत्नी बंची गले ता नहेले नारी हंता अपराध मु जर्जरित हो पड़ी था भवानी। से दिनर कथा मोर हठात स्मरण हेबारु मु अत्यंत व्यथित हो पड़ी। किंतु सामान्य कथारे क्रोधान्वित हेबा आपणकर आजन्म प्रकृति स्वामी सेथिपई अनेक समय रे आपण निजे अपदस्थ होइचंती। जाने जाने नाथ हे एहा स्वभाव तब सामान्य कथारे बही रस आग पछ किछि मने न भाव। जाने जाने नाथ हे भाग्य बलरे मु नारीहंता दोषरु मुक्त होइछि सेथिपई अनुतप्त होइछि। तापर आउ काहेकि मो उपरे तुमे अभिमान करूछ भवानी? केमिति न करबी स्वामी आपण ए क्षण को भी स्वभाव परित्याग न करिबा पर्यंत एहा मते व्यथित करूथिबो। तुमे कर्ता सारा विश्वर किंपा तेबे हिंसा चर। तुमे कर्ता सारा विश्वर किंपा तेबे हिंसा चर। कोपे बर पातपे बर दे भाबिछ कि महानंद लभिब। जाने जाने नाथ हे ए तुमे कौन कहूच उमा? तुम विचार रे कैलाशपति शंकर कौन एते नीच मना? निर्दयता व्यतीत आंतरिकता कौन ताठी नाही? सत को सती तुमे कौन प्रकृत रे मो स्वभाव पाई मते भर्सना करूच घृणा चक्षुरे देखुच? तुम बाहु छाया आश्रय करिछि मु होई विनय। तुम बाहु छाया आश्रय करिछि मु होई विनय। कैलाश कंदर अति प्रिय मोर नाही मो जीवने दुख भाव। जाने जाने नाथ हे किंतु हे शंकर आपणकर ए क्रोधी स्वभाव हेतु मो मनरे सबुबले आशंका काले आपण क्रोध जर्जरित होई मते जंत्रणा देबे। जंत्रणा मु देइनी पार्वती देवार संकल्प अवश्य करिछि। कौन कहले जंत्रणा देबाकू संकल्प करचंती? हाँ हाँ संकल्प करिछि। तुम मनरे जदि एते भय तेबे तमे एही मुहूर्त रे कैलाशपुरी परित्याग कर। कौन हैला कैलाशपुरी परित्याग करिबी? टिके स्थिर चित्तरे चिंता करंतु भोलानाथ। मु चली गले आपण ए विशाल कैलाशपुरी को सुचार रूपे चलाई पारिबे तो? मु पारे कि न पारे से चिंता तुमर कहिके? तुमे अविलंबे मो आखि सामनारु चली जाओ पार्वती जा कहूचे। चिंता नाही मोर कैलाशपुरी निमिषे उजुड़ी गले। चिंता नाही मोर सत शिव गण अकाले विनाश हेले। चिंता नाही मोर कैलाशपुरी निमिषे उजुड़ी गले। चिंता नाही मोर सत शिव गण अकाले विनाश हेले। तथापि रहिछि रहिब धूर्जटी भगवती बिहुन रे। तथापि रहिछि रहिब धूर्जटी भगवती बिहुन रे। नाही ता सोचना नाही ता भावना नाही ता सोचना नाही ता भावना शंकरी विरह रे। देउछि आदेश आहे गिरिबाला छाड़ी जाओ शिवपुरी।
देउची आदेश आहे गिरिबाला छाड़ी जाओ शिवपुरी क्रोधानल मोर कर हे शीतल क्रोधानल मोर कर हे शीतल नीरबरे जाओ चाली नीरबरे जाओ चाली। आपण एते निष्ठुर हो पारे भोलानाथ प्राणप्रिया शंकरी को जी क्षण मात्र पाखर अंतर कर सी आज एमती कठोर आदेश दे पारे। मु तुमर कौन सी अभियोग शुणा चाहे ना पार्वती तुम्हें चली जाओ। बेस जाऊची स्वामी गला बेले आपणकर पदरज टिके कामना करुची। ना ना मोर पाद स्पर्श करिवार कौन सी अधिकार तुमर नाही। दूर हो अहंकारी भवानी। नारायण नारायण नारायण। आसन्तु देवर्षि मोर प्रणाम ग्रहण करंतु। नारायण नारायण कि आश्चर्य कथा माँ भवानी आज कौन एकाकिनी नदी कूल को आसीचंती? छाड़न्तु देवर्षि सबु मोर दुर्भाग्य। मोर मन कहूची कैलाशपति सहित निश्चय देवींकर कली लागिछि ता ही नथिले देवी एकांतरे एठिकी आसन्ते बा काहेकि? आपण ठीक कहिचंती देवर्षि तांकर क्षणकोपी स्वभाव परिवर्तन करबाकू कहिबारु सदाशिव क्रोध जर्जरित होई मते कैलाशपुरी तड़ी देले। नारायण नारायण माँ भवानी भोलानाथ भारी अभिमानी आपण तांको स्वभाव पई तांको चेतावनी दबाटाकू से हुए तो अपमान बोली भाबुचंती। तेबे देवी एबे कौन करिवे? एकाकिनी रहिबे केउठी? सेई तो वर्तमान चिंतार विषय हेछि मुनिराज। पुत्र कार्तिकय मध्य ता पुरी रे मते स्थान देला नै। हाँ सेमती हेई थाए देवी। पितांक क्रोध देखि कार्तिकय हुए तो सिद्धांत नैछंती सेई तो एकमात्र संतान द्वितीय संतान थिले अबा ता निकटक जाई थांते। नारायण नारायण। मु तेबे कोन करबी देवर्षि? मु भाबुछि आपण तप साधना करंतु। तपबल देवता माने काले काले संतुष्ट होई थांती। भोलानाथ मध्य आपणक तपाचरण रे मुग्ध होई पुनर्बार आपणक पाखकु डाकी नेबे। तपस्या करिबी? काले काले घोर तप साधने तोषी चंती देवे भकत गणे तुम्भ तप बड़े कैलाशपति निश्चय देवी तांक टळिब मती जे आदरिबे भगवती जे चिरकाल केबे क्रोध न रखिबे भूला मन उमापति जे। किंतु मोर काहेकि विश्वास हेउनी देवर्षि सामान्य कथार जी मते अंतर कर देइछंती मोर तपस्या कौन तांका मन को स्पर्श करिवो? नारायण नारायण से सिना भोलानाथ अबुझा आपण तो महाबुद्धिमती स्वामी को संतुष्ट करिवार कौशल कौन देवी को अगोचर? कुंकुम चंदन बोली अंगरे अबगाही पुणी तटिनी जले करी परिधान गैरी कबास पासोरी मनरु सकल त्रास हे ध्यान कर पीत बास हे यथा काले शिव क्रोध शांत हेब दुख माहेब नाश हे। मु एबे आसुछि देवी। नारायण नारायण नारायण।
ମୋ ରାଗ ପ୍ରଲେପ ତ ସରିଲା। ଏବେ ନଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୌରୀକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବ। ଆରେ ରେ ଏ କ'ଣ? ମୋର ବର୍ଜିତ ଅଙ୍ଗମୌଳିରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପିତୁଳାଟିଏ ଗଢ଼ି ସାରିଲିଣି? ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସିନା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତା। ହେ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ ଦାସୀର ମନବେଦନା ବୁଝିପାରୁନ? ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ମଳୁଖକୁ ଯଦି ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତୁମ ଚରଣରେ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ। ଉଠ ଉଠ ଶଙ୍କରୀ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏ ପିତୁଳା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ଏ ହେବ ତୁମର ମାନସ ପୁତ୍ର, ସିଦ୍ଧିଦାତା, ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣନାୟକ ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ପୁତ୍ର ମୋର, ମୋ ନୟନର ଶଙ୍ଖାଳି। ମା ଗଣେଶ ନୟନ ଶଙ୍ଖାଳି ଧନରେ ମୋର ଗଣନାୟକ, ମୋ ଗଣନାୟକ। ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ବାବୁ ତୋ ଅଙ୍ଗ ଯାକ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କୋଳ ତୁ ଆଜି କଲୁ ମଣ୍ଡନ, ତୁ କଲୁ ମଣ୍ଡନ। ଲଭି ତତେ ବିଷ୍ଣୁ କୃପାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। କରୁଛି ଆଶିଷ ବାବୁରେ, ସଦା ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ ରେ, ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ। ତୋ ପିତା ଶଙ୍କରେ ଯେନେ ତୁ କେବେ ନ କରୁ ଦୁଃଖୀ। ଆଦେଶ କର ମା, ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ କରୁଛି ବାବୁ ତପସ୍ୟା ଘର, ଯେ ତପସ୍ୟା ଘର। ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତୁ ଜଗିବୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର। ତୋରୁଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବୁ, ଯେମିତି କେହି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରହରୀ କାମ କରିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବି, ମାତା କରୁଛି ପଣ, ମୁଁ କରୁଛି ପଣ। କର ଗୋ ତପସ୍ୟା କନ୍ଦରେ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ। ଦାନବ ମାନବ ଦେବତା ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରେ, ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରେ। ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଜଗି ରହିବି ଘିନି ଯଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ। ହାତରେ ଅଛି ମୋର ଯଷ୍ଟି, କେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ମା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ତପସ୍ୟା କର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ। ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କିଏ? କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ତ ପାର୍ବତୀ, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଭବାନୀ। ହଁ, ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ। ହେ ପ୍ରକୃତି, ହେ ଧରିତ୍ରୀ, କେହି ତୁମେ ମୋ ପାର୍ବତୀର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିବ? ଏଇ ତ ତାରି କଣ୍ଠସ୍ୱର।
से हुए तो यही किस्किंदा पर्वत गुहारे बसी मते स्मरण करुछि। पार्वती पार्वती नंदी भृंगे कुहन्तु पिता। अरे शुणी पारुछ तुमे माँ भवानी मते स्मरण करुछि। तुमे तुमे तार संधान मते आनी देई पारिबो? कुह नंदी भृंगी काहीं अछि मो पार्वती। देखी नाहु बहु काल गलाणी जे भीति। सामान्य कथारे ता उपरे कोप करी कैलास पुरीरु ताकू देइछि मु तड़ी। जाउछु पियर आमे मातांक संधाने। न करी विलंब तुमे जाओ एही क्षणे। ओम नमः शिवाय। सुबुचिता कंठ स्वर पर्वत कंदरे। शिव शिव बोली मते डाकुछि बिकळे। कर हे प्रतीक्षा पिता न होई चिंतित। फेराई आनिबु निश्चय भगवती मात। सतीर विरह करे व्यथित पराण। ता बिहुनी सदा शिव सीना कारण। आपण धैर्य धरंतु पिता। मु आउ भृंगी एई क्षणी माँ भवानीकर संधान आनी दउछु। ना ना तुम ऊपर निर्भर करी उमार आह्वान प्रति मु उदासीन होई पारिबिनी नंदी। तुमे दुहे आस मो पश्चात रे मु निजे निजे पार्वतीर संधान करिबी। चलंतु पिता। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे, ओम एक नमः पार्वतीर कंठस्वर निकट ही आसुची। तेबे कोन से एई पर्वत गुंफारे बसी मते स्मरण करूची। किंतु गुंफा द्वार रे अबोध बालक हातरे जष्टी धरी ठिया आइछि काहेकि? जाई देखे। रे चपल बालक एठी ए बण जंगलर गिरी गुहा निकटरे तू एकाकी कोन करूछु? ए प्रश्न पचारिबार उद्देश्य? ना तू बाळु तो शिशु। हिंस्र जंतु को कोन तोर भय नाही? एकाकी सामान्य एक जष्टी धरी एठी तोर की काम? मु ए गुंफा द्वार जगिछि। गुंफा द्वार जगिछु काहेकि? किए तोते दंड देइछि? दंड नुहे, मो माँ को आदेश। माँ को आदेश? से केमिति माँ? बाळु तो अबोध शिशु को एकाकी छाड़ी देइछि। सावधान, मो माँ को भर्त्सना कर नहीं। अच्छा बालक तो माँ कहांती? गुंफा भितर तपस्या करुछंती। से तो तांकर तपस्या करुछंती, तोते काहेकि द्वार जगैछंती? माँ को आदेश मु द्वार रे जगी रहिबी। केही जेमिति गुंफा भितर प्रवेश करी मो माँ को तपस्या भांगी न दिए। बेस भल कथा। आउ काकू हुए तो तू भीतर को छाड़ी दबुने, हेले मु निश्चय जीवी। छाड़ बाट छाड़ी दे। असंभव, तुमे भीतर को जाई परिबनी। बालक चिन्हिचु मु किए? तुमे जिए हुआ ना काहेकि? मो माँ को आदेश काहारी को मु भीतर प्रवेश करिबा को देबिनी। एमिति स्वयं महादेवंकु भी नुहे? ना। रे मूढ़ बालक कहू मुखे कटु बाणी। रे मूढ़ बालक कहू मुखे कटु बाणी। मो हृद कंपुची कोपे तोर कथा शुणी मुहि महादेव रे। मुहि महादेव रे। निमिषके भांगी तो गर्व रे। हेले हुआ महादेव मोर अच्छी किसा। हेले हुआ महादेव मोर अच्छी किसा। गुंफा द्वार जगिबा को माता को आदेश। एणु जा फेरी हे, एणु जा फेरी हे। नोहिले तुम्हंकु देवी तड़ी है। आरे शिशु देखा ना तू बड़ी माँ तो हर। आरे शिशु देखा ना तू बड़ी माँ तो हर। त्रिशूल आघात मात्रे कटिब तो शिर। एबे घुंची जाओ रे। एबे घुंची जाओ रे। अछि जेबे मरण को भय रे। गुंफा द्वार घुंची जा बालक। बारंबार से गोटिए कथा को पुनरावृत्ति करूछ काहेकि? थरे तो कहली मो सहित शक्ति परीक्षा कर। मु परास्त हेले तुमे निर्विघ्न रे गुंफा भितर प्रवेश करिवो। बेस रे उद्धत पाषांड शिशु, एई त्रिशूल रे मु तते
ଏ କଣ ହେଲା? ସାମାନ୍ୟ ଏକ ନିରସ୍ତ୍ର ବାଳକ ନିକଟରୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି। ତା ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଶୂଳର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରାହତ କଲା। ଓଃ, କି ଲଜ୍ଜା, କି ଅପମାନ! এই କ୍ଷଣି ମତେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀରୁ ପରି ପଳାୟନ କରୁଛ କଣ? ଏତିକିରେ ପରାଭବ ପାଇଗଲ? ନନ୍ଦୀ, ଭୃଙ୍ଗି, କଣ ପିତା? ଆପଣ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ଆପଣ ସେ ବାଳକ ପ୍ରହରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ପିତା? ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହେଁ ନନ୍ଦୀ। ଦେହରେ ତାର ଯେମିତି ଭରି ରହିଛି ଶତ ସିଂହର ବଳ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନଥିଲା ବୋଲି କେବଳ ନୀରବରେ ମଥାନତ କରି ସେଠି ରହିଗଲି। ତାହା ହେଇନଥିଲେ ଏ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ତା ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ନା ଭୃଙ୍ଗି, ଅସାମାନ୍ୟ ସେ ବାଳକର ପରାକ୍ରମ। ଅସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ସେ, ଅପ୍ରମେୟ ତା ଶକ୍ତି, ଶିବର ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରତି ମନେ ତାର ନାହିଁ ଭୀତି। ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା? ଶିବର ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୟ ନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର କଲି ତାକୁ ଆଘାତ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ, ପ୍ରତିଥର ଦେଲା ବାଧା ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ଧରି କରି। ନ ପାରିଲି ଯୁଝି ଯେଣୁ ଆଶା ମନ ମେଣ୍ଟିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା, ଶତ ଶିବସେନା ସହ ମିଶି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ନା ନା ଭୃଙ୍ଗି, ନା। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଅପମାନର ସୀମା ରହିବନି। ବେଶ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାହଁ ଯଦି ଯୁଝିବାକୁ ବାଳକ ସହିତ, ଦେଉଛି ମୁଁ ଅନୁମତି, ଯାଅରେ ତୁରିତ। ତାକୁ ବଧିବରେ ତାକୁ ବଧିବ, ତାକୁ ବଧିବରେ ତାକୁ ବଧିବ, ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧା ଅରଣ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ବଧିବରେ ତାକୁ ବଧିବ, ତାକୁ ବଧିବରେ ତାକୁ ବଧିବ, ତେବେ ବୁଝିବ ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିବ। ଶିବେ ଅପମାନ ଦେଇ ହେବ ସେ ନିହତ। ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆ ଭୃଙ୍ଗି, ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ମା ଠାକୁରାଣୀ। ମା ଠାକୁରାଣୀ? କିଏ? ଓ ଜୟା ବିଜୟା, ହଠାତ୍ ଏ ଅସମୟରେ? ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଦବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ଶୁଭ ଖବର? କି ଶୁଭ ଖବର ଜୟା? ଆଜି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ? ହଁ ଗୋ ମା ଠାକୁରାଣୀ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ କହିବଟି? ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ତୁମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଜଟାଧାରୀ ଶିବ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଗୋଟେ ବାଳକ ସହିତ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? ବାଳକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ବାଘ ଆଉ ହାତୀର ବଳ। ଶିବ ଯେତେ ଥର ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆଘାତ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେ ଥର ତମ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଜୟା? ହବ ଆଉ କ'ଣ ମା ଠାକୁରାଣୀ? ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି ଆମ କୁମାର। ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ
ଶେଷରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଶିବଙ୍କୁ ଏମିତି ଧକ୍କାଟାଏ ପକେଇଲେ ଯେ ଶିବ ଭୁଇଁ କାମୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଉଠି ପଳେଇ ଗଲେ। ତା ମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋ ପୁଅ ଜିଣିଛି? ହଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଶିବ ତ ହାରିଗଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିବଗଣକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଳିକିଳା ରାବ ଛାଡ଼ି ତମ ପୁଅକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ବିଜୟା? ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ମାତା, ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ମାତା, ଶିବଗଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପିତା ଗୋ, ଶିବ ଶକତି ଦେହରେ ଅଛି ସାଇତା, ଶିବ ଶକତି ଦେହରେ ଅଛି ସାଇତା। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଶିବଗଣଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା। ଜୟା, ନ ହୁଏ ପରତେ ମନେ, ନ ହୁଏ ପରତେ ମନେ, ସେମାନେ ସହସ୍ର ବାଳକ ଜଣେ ଯେ, କେଉଁ ମତେ ଜିଣିବେ ସେ ସମ୍ମୁଖ ରଣେ ଯେ, କେଉଁ ମତେ ଜିଣିବେ ସେ ସମ୍ମୁଖ ରଣେ। ତଥାପି ପୁଅ ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଟିକିଏ ପିଲା, ହେଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ହେ ବାଳୁତ ସୁତ, ହେଲେ ହେ ବାଳୁତ ସୁତ, ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ଶପଥ ଯେ, ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ କେବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପଥ ଯେ, ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ କେବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପଥ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶିବପୁତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନା, ପିତା ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ସେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବନି। ଗଣେଶ ଶିବାପୁତ୍ର। ଯାଅ ତୁମେ ପାଖେ ତାର, ଯାଅ ତୁମେ ପାଖେ ତାର, କୁହ ଯାଇ ତାକୁ ଜନନୀ ଗିରଜେ, ହେବ ନାହିଁ ଯେହ୍ନେ ପୁତ୍ର ତିଳେ କାତର ଯେ, ହେବ ନାହିଁ ଯେହ୍ନେ ପୁତ୍ର ତିଳେ କାତର। ଯାଅ ଜୟା ବିଜୟା, ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ସେ ଶିବାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ। କଣ କହିଲୁ ବାଳକ, ତୁ ଶିବାପୁତ୍ର ଏକାକି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ? ହଁ ହଁ, ଏକାକି। ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହିତ। ଏ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ଖଣ୍ଡା, ଏଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତତେ ଦି ଗଡ଼ କରି ହାଣିଦେବି। ଏ ଗଦାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଛେଚି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଏ ଶିକୁଳିରେ ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏକା ଡିଆଁରେ କିସ୍କିନ୍ଦା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇ ତତେ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ବେଶ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଖାଲି କଥା କହୁଥିବ ନା କିଛି କାମ କରିବ? ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାରେ ମୂର୍ଖ ବାଳକ। ପିତା, ପିତା, କ'ଣ ହେଇଛି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି? ଏମିତି ବିବ୍ରତ ହେଇ ଧାଇଁଛ କୁଆଡ଼େ? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତା, ସେ ବାଳକକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚିଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ନିର୍ଲଜ ଭୀରୁ, ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ତୁମକୁ ପରାଜିତ କଲା, ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ ନେଇ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ନପୁଂସକ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଠିକି? କେଉଁ ସୁଖ ଆଶାରେ ଏ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ? ଯାଅ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ସତ କହୁଛି ପିତା, ଅମିତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସେ ବାଳକ। ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ବରଂ ମିତ୍ରତା କଲି କି ଜାଣି। ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ ନନ୍ଦେ। ଶିବ ପୁଣି ସେ ଛାର ବାଳୁତ ଶିଶୁ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବ? ଭୁଲି ଯାଆନା ନନ୍ଦେ, ପାର୍ବତୀ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ତା ଅଭିମାନ ବୋଲି ପୁଣି ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତା ବୋଲି ନା ନା ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ଉଦ୍ଧତ ଶିଶୁକୁ ସଂହାର କରିବି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯାଅ, ମତେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ।
ବିଜୟା ଜୟା ବିଜୟା ବିଜୟା ସ୍ନାନ କରୁଛି ମା ଠାକୁରାଣୀ। କଣ ହେଲା ପୁଣି? ମୋ ମନ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହେଉଛି ଜୟା। କାହିଁକି ମା ଠାକୁରାଣୀ? ଗଣେଶ ଶିବ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ସତ, ହେଲେ ୟାର ପରିଣତି ଯଦି ଖୁବ୍ ବିଷମ ହେବ। ବିଷମ କାହିଁକି ହବ ମୋ ମା ଠାକୁରାଣୀ? ପ୍ରଥମେ ଶିବ ନିଜେ ହାରିଥିଲେ, ଏଥରକ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ହାରିଲେ। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଜୟା, ଯଦି ଶିବ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମାଦ ହେବେ ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେସବୁ ଖାଲି ତମ ମନର ଭ୍ରମ ଗো ମା ଠାକୁରାଣୀ। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, କିଛି ହବନି। ହଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ତପସ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଭବାନୀ, ଆପଣ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? हे शंकरी किंपा विरस लिभिति अधरु विमल हस। हे शंकरी किंपा विरस लिभिति अधरु विमल हस। हे शंकरी किंपा विरस। केउ चिंता करे कातर हुओ तुमे किंपा धीर। केउ चिंता करे कातर हुओ तुमे किंपा धीर। कि अशुभ कथा शुणाइब माता, कि अशुभ कथा शुणाइब माता। जागे देवी मोर पराणे त्रास। हे शंकरी किंपा विरस। କୁହନ୍ତୁ ମା ଭବାନୀ, କି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଏତେ ଅଧୀର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଣେଶ ଶିବ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଶିବ ଯଦି କୋପ କରି ମୋ ପୁଅର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆରେ ସତେ ତ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେବର୍ଷି? ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଶିବଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତିର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ନିଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମହାଶକ୍ତିରୁ କାଣିଚାଏ ଗଣେଶକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶିବଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଜିତ ହେବ। ହଉ, ମୁଁ ଏଥରକ ଆସୁଛି ଦେବୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମହାମୁଖ ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ। ଏ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଗଣେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ତୋଳିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗାଧିସୁତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛ ଦେବର୍ଷି। କ'ଣ ହେଇଛି ଜନ୍ତୁନାଥ, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? हे शंकर किंपा विरस। हे शंकर किंपा विरस। किंपाई चिंतित मने बही खेद। किंपाई चिंतित मने बही खेद। बसिच काहि किया हे महेश। हे शंकर किंपा विरस। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ନିକଟରୁ ପରାଭବ ପାଇ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମସ୍ତକ ନଇଁ ଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି। ତା ଅବଶ୍ୟ ଶିବ ଶକ୍ତିର ପରାଜୟ, ତା ପୁଣି ଏକ ବାଳକ ନିକଟରୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି। ସେ ବାଳକ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଗାରିମା ହୁଏତ ଜାଣେନି। ମୋର ରୁଦ୍ରକୋପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ସେ ଶିଶୁ ନିମିଷକେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ। ତା ମାନେ ସେ ବାଳକ ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି ଅମିତ ପରାକ୍ରମ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାମୁଖା ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ ଏ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଦେବୀ ଭବାନୀଙ୍କ ଠାରୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ସେ ବାଳକ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପାଇଛି ପାର୍ବତୀ ଠାରୁ? କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ତାକୁ ନିଧନ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଉପାୟ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି କୈଳାସପତି। ତେବେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ?
ମୁଁ ତୁମ କଥା ରଖିବି ଦେବର୍ଷି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କୈଳାସପତି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କି ସମସ୍ୟା ଭୋଳାନାଥ? ଅଭିମାନିନୀ ଭବାନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମାତ୍ର ଭବାନୀର ଭୃତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ମୋତେ ବାରଣ କଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବକୁ ଏ ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କୈଳାସପତି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହଉ ବା ଅସାମାନ୍ୟ ହଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବର ଅପମାନ ସମଗ୍ର ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏ ଅପମାନରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ନାରାୟଣ? ବେଶ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କ'ଣ ଆହୁରି ଅପମାନ ପାଇବାକୁ? ପାର୍ବତୀ ତାକୁ 2 ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନା 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 ନାରାୟଣ, ତା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆହା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ମାୟା ରଚନା କରିବି ଯହିଁରେ ସେ ବାଳକର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଅବସରରେ ଆପଣ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ନନ୍ଦୀ, ଭୃଙ୍ଗି, ରେ ରେ ନିର୍বোଧ ବାଳକ, ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ବାଳକ। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳୁତ ଶିଶୁ ହୋଇ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମାନ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ମତେ ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? ମାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାହେଲେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ଆମର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ବାଳକର କି ତେଜ! ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାୟା ରଚନା କଲି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁ, ଏବେ ରଖ ନିଜ ପ୍ରାଣ। ମାତାଙ୍କ ଆଶିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବି ଏ ରଣ। ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କର ଦାମ୍ଭିକ ପଣର। ମୋ ଯଷ୍ଟିରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ କଲି ମୁଁ ପ୍ରହାର। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପ୍ରହାର ତ୍ରିଶୂଳ ଦେହରେ ବାଜିଲାନି ଯେ। ମୋର ହସ୍ତ ପଦ ଶିଥିଳ ହେଇ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖ, ତ୍ରିଶୂଳ ମୁଁ କରୁଛି ଆଘାତ। ଦେଖିଲ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି, ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାରରେ ତା ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତକ କେମିତି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଏ ଏବେ ଭବାନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଭବାନୀ, ଭବାନୀ! କିଏ? ଭୋଳାନାଥ, ଆପଣ? ଏଇ ଦାସୀର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅଭିମାନ କରି ତମେ କୈଳାସପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଲ? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଆସିଲ ଯେବେ ମତେ ପୁଣି କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲ? ହର ବିନା ପାର୍ବତୀ ଯେ କାଳେ କାଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ପ୍ରହରୀ ତମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲ? କିଏ? ଗଣେଶ? ଗଣନାଥ? ସେ ତ ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର। ପାର୍ବତୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ନୟନର ମଣି? ପାର୍ବତୀ! କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯେ? ମୋ ଗଣନାଥ କାହିଁ? ସେ ଆଉ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ। ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ! କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ,
से मते निज परिचय देई नथिला मोर पथरोध करिबारु मु नंदी भृंगी आ शिवगण को पठेइथिली ता सहित युद्ध करिबाकू से माने परास्त होई फेरी जिबा परे मु निजे आसी ता सहित युद्ध कली हाउ शेषरे ये आपण कौन कले भोलानाथ निज हाथरे निज पुत्र को बध कले किंपाई निर्दय होई संताने बधिला आग पछ न विचारी पुत्र हंता हेला स्वामी हे की काला स्वामी हे की काला ओह भाबिला बेलू मो अंतरात्मा विदीर्ण हो जाउची उमा गणेश तेबे मोरी पुत्र त्रिशूले बधि मोर पुत्र को जे सन मो बुकुरे से त्रिशूल भेद हेते सन धरिबी किंपाई जीवन धरिबी मो पुत्र को आपण मारिचंती मते मध्य मारी आपणकर क्रोध शांत करंतु भोलानाथ गणेश बिहुने मु बंची पारिबिनी धैर्य धर भवानी धैर्य धर तुमे मो सहित गुंफा द्वार को आस मु गणेश को जीवदान देवी आपण सत कहउचंती मो गणेश पुणी बंचिबो विश्वास कर उमा तमे आस मो सहित बेस चलंतु हे कौन देहर मुंडटा अलग हो जाइछि ओह मुझे आ दृश्य देखि पारने स्वामी धैर्य धर भवानी देख मु कौन करू अरे ए कौन केवल शरीर अच्छी शिर नाही नंदी भृंगी आदेश करंतु पिता ए बालकर केवल मृत कबंद एठी पड़िछि मस्तक काहे आमे देखिनु पिता हुए तो बनर जंतु माने बंद कर पार्वती कौन करिबे शिर नहले जीवदान देवा असंभव ता शिर नहले मध्य अन्य कहर शिर नै मो पुत्र को बंचांत प्रभु बेस ताहा ही करिबे सुन नंदी भृंगी तुमे मन अविलंबे जाओ किंतु स्वामी 10 मास गर्भ समय संपूर्ण करी प्रथम पुत्र को जन्म देइथवा माता जदि निज जन्मित पुत्र को पछ करी पश्चिम दिग को मुह करी शयन करिथिबो तेबे सेही शिशुर मस्तक आनी गणेशर कबंधर युक्त कले जाई से बंचिबो सुनिल तो नंदी भृंगी जाओ तुमे माने मु तुम प्रत्यावर्तन को अपेक्षा करिछि यथाज्ञा पिता 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 कौन हैला नंदी भृंगी शिशुर शिर नहीं आसछ तो ना पिता ब्रह्मांड जांक बुलिलु मात्र सेबळी शिर पाइलु नै ताहेले मातांक कहिबा परी अबिकल गोटे माही हाथी तार जन्मित पिला को पछ करी सोईथला एणु सेही हाथी छुआर मुंड को काटी आनिछु पिता कौन कहूच पार्वती गणेशर कबंदरे हाथीर मुंड जोड़ा गले से जहा मुंड हो पछे स्वामी आपण ताकु जोड़ी मो पुओ को जीवदान करंतु बेस दियो मते से हाथी छुआर मुंड एई नियंतु पिता देखो उमा मु गणेश को जीवदान करूछि माँ गणेश गणनाथ मो अंग मौली भाग्य बलर मु आज मोर मृत पुओ को जीवित अवस्था रे फेरी पाइली बापरे ए होचंती तोर पिता कैलासपति देवदेव महादेव प्रणिपात कर मोर प्रणाम घेनंतु पिता यशस्वी हुओ वत्स उमा ए आमर प्रिय पुत्र गणेश गजानन ए महान पंडित सिद्धिदाता हाँ स्वामी पुत्र मोर गणनायक सकल देवदेवी अग्रते तार पूजा हब एई तो स्वर्गरु पुष्प वृष्टि होउछि गणेशर दर्शन भजन पाई देवदेवी ठुड़ हेउछंती तमे आस
आस पार्वती आमे कैलाशपुरी को फेरी जिबा तुमे गणनाथ को कोଳରେ धरिब पुणी सकल देवदेवी गजानन को दर्शन करी तार स्तुति वंदना करिवे आस पार्वती आस चलन्तु स्वामी। जय 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 लंबोदर सिद्धिदाता विनायक ज्ञानर भंडार अजोनि संभूत जात अंग मयूखरु शिवा पुत्र बोली ख्यात तुम्बे जनमरु वेद विद्यादि जेते शास्त्र वा पुराण सर्वज्ञाता पंडित हे तुम्बे गजानन स्वर्णवपु गणपति गजशीला बही वेद विद्यारंभरे अग्र पूजा पाई माता ठारु लभी देव दुई महाशक्ति अकातरे कल दूर तुम्हे शिव शक्ति शिव गण अग्रभागे स्थिति जे तुम्हार त्रिनयन विरूपाक्ष दुर्जटी कुमार चारि वेद आदि अंत अट तुम्हे ज्ञात हे गणनायक तुम्भ करुणानंत हे गणेश श्री चरणे मथा करिनत भक्ति भरे करुछु हे सर्वे प्रणिपात।